समस्त को नमस्कार शुभ संध्या मो वॉइस आसुचि के कंफर्म करंतु सर आसुचि कि ना मैं आपन को देखि पारुनु एक्चुअली मो टे गोटे अलग जगह अछि तो से वीडियो ऑन करूनी हाँ सर ठीक अछि ओके आज आपण माने जानछन्ते हम होछि संगीत प्रतियोगिता जोथि कि आपण मानको विभिन्न प्रकार गीत दिए जाइछि 5टी गीत दिए जाइछि एवं आपण माने 5टा भितर जो रेजिस्ट्रेशन करिसंती से गीत को आपण माने गाइबे किंबा जदि आपण चेंज करिया ପାଇଁ चाहछन्ते से 5टा गीत भितर अन्य कोनोसी गीत गाइबे भूल वशत आपण माने से गीतटा को चूज करि देखले किंतु अन्य गीत गाइबा ପାଇଁ चाहछन्ते तबे सेते पे भी आपण को चांस दिया जेबो आपण आपनका हिसाब रे गाइबे आ मुख्य पॉइंट होछि काना ना जतबे आपण गीत गाइबे सेतिकी बेले आपण लाइव आसीबे जे भी गीत गाइबो लाइव कैमरा सामने रे गीत गाइबे से जो गीत गाइबे म्यूजिक सहित गांबो किंबा म्यूजिक बिना गांबो किछ असुविधा नै जे जतबे म कहूची प्लीज आपण माने म्यूट करंतु आपनका स्क्रीन शेयर करंतु नाही किंबा वीडियो भी ऑन करंतु नाही जतबे आपनका पाली आसीबो सेतबे आपण निजर वीडियो ऑन करिवे निज ना कहिबे एवं आपण को क्लास रे पढुछन्ते क्लास ना कहिबे बस सेति कहबे तापर आपण आपनका गीतटा को आरंभ करिवे बुझ पाले तो आउ मासकर आउ कार किछि डाउट नथिबो तो आजि रो हमर जो जजेस माने हमर सहित अछन्ती हमर अछन्ती अभिषेक दास अछन्ती जे कि हम युवा पीढ़ी रो से अछन्ती ओनर फाउंडर सब किछि से ओके तापर हमर जने लेक्चरर अछन्ती हमर सहित शिपिका मैडम एवं ता सहित रत्नाकर सार अछन्ती जे कि पंचशखा इंस्टीट्यूट रा एडिशनल डेप्यूटी चेयरपर्सन एवं ता सहित मामन प्रतिभा मैडम अछन्ती जे कि एचओडी होछन्ती कंप्यूटर साइंस एवं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट रा पंचशखा इंस्टीट्यूट रा एवं ता सहित आलोक सार भी हमर सहित अछन्ती जे कि मैथमेटिक्स रा एचओडी तो ये सब जजेस माने आपण मानको जज करिवे ध्यान रखिबे जे माने भी वीडियो रे न गाइबा पई इच्छा कार नाही केवल ऑडियो रे गाइबे किछ असुविधा नै आपण माने ऑडियो रे भी गाइ परिबे किंतु मन रखितबे मन कर मो समस्त को सब पार्टिसिपेंट माने को 10 पॉइंट रु मो मार्क देबी तबे जे माने केवल ऑडियो रे अछन्ते जे माने वीडियो रे नाहंते तांको म 8 मार्क रु मार्क देबी एवं अन्य जजेस मानकर मार्क्स होची 5 फुल मार्क्स तो से माने आपन को 4 मार्क रु मार्किंग करिवे तेन करे जे माने वीडियो रे न रहबे तांका पई क्षति होची कोन जजेस को अठरो गोटे मार्क कम पाइबे एवं जे हेड जज जे मो थरो से माने 2 मार्क कम पाइबे तेन करे समस्त अनुरोध जे माने भी गीत गाइबे लाइव आसी के निहत भाबे गीत गाइबे एवं ता सहित निज ना कहबे प्रथमे कैमरा ऑन करिवे निज ना कहबे जो क्लास रे पढुछन्ती से क्लास ना कहबे तापर आपण माने स्टार्ट करिवे ओके तो एबे जे वीडियो ऑन करिसन्ती कृष्णा आपण निज वीडियो को बंद करंतु कैमरा को बंद करंतु जतबे आपण का पाले आसीबा हम सेतबे कहबो सेतबे आपण गाइबे ठीक আছে अन्य केही अनम्यूट रहिबेनी जतबे जे कहबो सेतबे आपण माने केही भी अनम्यूट रहिबे नाही तो ठीक আছে जे प्रथमे गाइबे कृष्णा नायक अछंती कृष्णा नायक अछंती जदी कृष्णा नायक अछंती कि
जदि अछंती यस कहंतु कृष्णा नायक नांती ठीक अछि देन श्रावणी शतपथी अछंती श्रावणी शतपथी नांती देन अर्पिता जेना नांती उर्मिला बेहेरा भी नांती नेक्स्ट स्नेहा बेहेरा अछंती स्नेहा बेहेरा नांती देन प्रणति महाना सर श्रावणी शतपथी हेलो सर श्रावणी शतपथी कोठी थिले जाई ओके आपण लाइव आसंतो निज ना कहबे क्लास ना कहबे तापर स्टार्ट करबे कैमरा को सामने रखबे ओके ऑल द बेस्ट श्रावणी ना समस्त को मोर नमस्कार मु श्रावणी शतपथी यूजी सेकंड ईयर मु गीत गाइबी तू हिमा जन्म भूमि तू हिमा जन्म भूमि पवित्र भारत भूमि तोहरी संतान आंबे अटू सारबे तोर श्री चरण सेवा पाई मन प्राण देवा गाइबा तोहर नाम आनंद रबे तू आनंदी होइबा सुखी कांदीबा दुखरे तोरा होई ना दुखी तू आनंदी होइबा सुखी कांदीबा दुखरे तोरा होई ना दुखी धन्य महिमा तोहर नाही तार पटांतर मस्तकरे हिमालय पर्वत वर दुई पारु से जलधि ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी चरण रे विराजित महासागर विंध्यगिरिवर कटिरे गंगा केते नदी शोभे शरीरे विंध्यगिरिवर कटिरे गंगा केते नदी शोभे शरीरे जनमिले तो कोଳରେ केते सुर वीर नारे रामचंद्र भीष्म द्रोण कर्ण अर्जुन महाकवि वेद व्यास वाल्मीक कालिदास गाइले पवित्र कंठे तोहरी गुण
चैतन्यादि महात्मा जने प्रचारिले विभु नाम आनंद मने चैतन्यादि महात्मा जने प्रचारिले विभु नाम आनंद मने केते केते पुण्यवती केते पतिव्रता सती केते वीर नारी केते वीर जननी समस्ते तोर दुहिता पद्मिनी सावित्री सीता दुर्गावती आदि केते वीर रमणी नमो इमा भक्ति भरे अधम क्षमा सुत तो चरण रे नमो इमा भक्ति भरे अधम क्षमा सुत तो चरण रे बहुत बहुत बढ़िया श्रावणी गाले। ओके, श्रावणी का पदे प्रज्ञा पल्लवी साहू, देन अनन्या अनिंदिता शतपथी, देन प्रज्ञा पारमिता मलिक, देन स्वस्तिका महापात्र। प्रकाश आज्ञा अपन वीडियो बंद करंतु, अपन पाली आसिले अपन गाइबे। प्रज्ञा पारमिता मलिक, स्वस्तिका महापात्र, लक्ष्मी प्रिया दास, सूर्यस्नाथ अगस्ती। महापात्र 8th क्लास रे पढुची। ओके, अपन लाइव ऑन करंतु। ऑल द बेस्ट। निसा निसा पानिसा चेन्नई ठारू चाइना जाए जोठी विजित जियो देखो स्वस्तिका वेट, स्वस्तिका चेन्नई ठारू चाइना स्वस्तिका वेट, जाए जोठी विजित जियो देखो स्वस्तिका वेट। पूरी झोटी आखिबा आम ठारू आसी करि देखो स्वस्तिका मते मो भल भॉइस लागे सुनछंती? फुली फुल खोसा मोर पखाड़ कंसरी खाई आसा 12 मास तेरो सभारी मिठा आम बाकता परियो केही नुहो मुखांटी ओडिया झियो मुखांटी ओडिया झियो मुखांटी ओडिया झियो मुखांटी ओडिया स्वस्तिका मो भॉइस सुनछंती? स्वस्तिका स्वस्तिका मो भॉइस सुनि पारुछंती? स्वस्तिका
ओके स्वस्तिका नांती लक्ष्मी प्रिया दास अछंती की हेलो सर सर ये राज की अछंती सर तांको टिके ब्लॉक कर दियंतु सर से डिस्टरबेंस करछंती ग्रुप रे जो जजेस माने अछंती प्लीज काइंडली आपण माने देखंतु सर मो रिमूव करि देली तांको बैन करि देली ग्रुप मोर खाली गोटे रिक्वेस्ट हो सर आपण प्लीज समस्त को म्यूट मार दियंतु जे गीत गाइबो आपण तांको अनम्यूट करियो से गीत गाइबो एडमिन पाखरे पावर अछि पावरटा ठीक अछि छडंतु स्वस्तिका नांती देन लक्ष्मी प्रिया दास नांती देन सुरेश नाथ अगस्ती लीजा जेना आपण माने केना एबे बॉयज सेक्शन को आसीबा अंकित साहू आज्ञा लीजु जना स्वस्तिका अछि सर स्वस्तिका अछि तळे देखो कृष्णा जे लिखाई आईडी रे से हाथ टेकुची कहया पे आपण सेम देखो तो से अलाउ करिया पे गुड करतन से कथा कहबे ओके जजेस से म्यूट अछंती जदि अनम्यूट करंतु प्लीज जजेस देखंतु जजेस एबे कहा को म्यूट करंतु नाही म्यूट करंतु नाही कहा को समस्त को अनम्यूट करंतु जे मझी जे अननेसेसरी किछि कहबे तबे तांको आपण माने म्यूट करबो ओके एबे समस्त को अनम्यूट रखंतु प्लीज सर मो गीत गाई परबी तो ना कोंतु प्रथम स्वस्तिका महापात्र स्वस्तिका आज्ञा आपण बहुत बढ़िया गाउछंती टॉप करबार संभावना तेणु करी दया करके वीडियो ऑन करके गाँतु तब भल रिजल्ट हम ठीक अच्छे वीडियो तो ऑन अछि ना वीडियो आपनकर ऑन नथिला मु सेति आपन बारंबार कहितली शायद आपन सुबि नथिला सर सर एबे देखाउछि ना एबे वीडियो ऑन नहीं जजेस माने काइंडली समस्त को अनम्यूट करंतु प्लीज सर एबे देखाउछि ना वीडियो ऑन नहीं ने वीडियो तो मोर देखा सर मते देखाउछि वीडियो सर वीडियो केमते ऑन हो दया करे कहबे मते तो शो करछि कि आम मुह शो करछि नीचे पट कैमेरा को आपण माने ताको करंतु माने कैमेरा दी पार्श्व अछि ना गोटे बैक एवं गोटे फ्रंट सर कैमरा ऊपर क्लिक कला परे देखो होछि कि शेयर वीडियो आपण गोटे काम करंतु थोड़े लीव होंतु एवं आउट से जॉइन करंतु ओके अच्छा ओके लीजा जना आपण एबे अटेंड करि परिबे वीडियो ऑन करंतु ना कहंतु एवं क्लास कहंतु सर देखाउछि हां स्वस्तिका एबे वीडियो आसले लीजा स्टैंड बाय रे रहंतु स्वस्तिका ऑल द बेस्ट थैंक यू सर सर प्रणाम मु स्वस्तिका महापात्र 8 क्लास रे पढुछि सा निसा पानी सा चेन्नई ठारू जाई न जाई जोठी भी जते झियो देखा चेन्नई ठारू जाई न जाई जोठी भी जते झियो देखा माटी उपरे झुटी अंगेबा अमठर हसी कर देखा मते भलो लागे
ମାସେ ତେରୁ ଓଷା ଭାରି ମିଠା ଆମ ବାସା ତାପରି ଆଉ କେହି ନୁହଁ ମୁଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ମୁଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ମୁଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ମୁଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ସୁରୁଜ ଆସି ମୁରୁଜ ପୁଣି ଆମ ଗାଁ ବଟୁଟାରେ କୋଇଲି ଡାକେ ମୋ ନା ଧରି ତାରି ମିଠା ଗୀତରେ ସୁରୁଜ ଆସି ମୁରୁଜ ପୁଣି ଆମ ଗାଁ ବଟୁଟାରେ କୋଇଲି ଡାକେ ମୋ ନା ଧରି ତାରି ମିଠା ଗୀତରେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଏ ଭାଗବତ ବୋଲି ମୁଁ ସଜ ହେଲେ ଦୀପ ଜାଳି ରଜ ଦୋଳି ଘଟ ମଟ ଦୀପାବଳି ପାଉଛି ମୁଁ ସଞ୍ଜ ବାଜରେ ମୁଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ମୁଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ମୁଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ମୁଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଭାରି ସରଳ ମନ ଆମର କଣ ପଦୁଆ ପରି ରୁଷିଲେ ଥରେ ଅଦିନ ମେଘ ରାଗିଲେ ନଈ ବଢି ଭାରି ସରଳ ମନ ଆମର କଣ ପଦୁଆ ପରି ରୁଷିଲେ ଥରେ ଅଦିନ ମେଘ ରାଗିଲେ ନଈ ବଢି ଭାରି ଅଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆଣୀ ମନ ସତେ କୁମାର ପୁନେଇ ରୂପା ଜନ ଥରେ ଯଦି କରି ପରା ଭଙ୍ଗାଇ ସବୁରି ଟାଣ ପର ଦୁଃଖ ଜାଣି ଯାଇ ଲୁହ ମୁଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ସ୍ୱସ୍ତିକା ଆପଣଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ବହୁତ ଇସ୍ୟୁ ହଉଥିଲା ପ୍ରାୟତଃ ଭଏସ୍ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ତ ନେଟୱାର୍କ ବହୁତ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ଏବେ ଆପଣ ନିଜର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଗୀତ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଦେବେ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ 8968574417 ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଥିଲା ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ପଠେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିଲେ ସାର୍ ଏ ନମ୍ବର ଡାକିବେ 8968 8968 574417 574417 सर 8968 574417 सर नंबर टा 8968 का हाँ हाँ सर 8968574414 नहीं 4417 सर हम ग्रुप रे सर नंबर टा पठे दउची सर 8968 आज्ञा सर थैंक यू सर
अभिषेक सर काइंडली ग्रुप रे मो नंबर टा मैसेज करते व्हाट्सएप नंबर ठीक अच्छे स्वस्तिका आपण पठेई देबे देन लीजा आपण एबे अटेंड करंतु लीजा आज्ञा सर ओके असंत ऑल द बेस्ट पूजा जना सॉरी लीजू जना जो +3 फाइनल ईयर वीडियो ऑन करंतु काइंडली तू वीडियो ऑन कोडा आज्ञा देखा जाउची हां ठीक अछि कंटिन्यू तू ही माँ जन्म भूमि पवित्र भारत भूमि तोहरी संतान आम्भे अटु सरभे तोर श्री चरण सेवा पाई मन प्राण देवा गाइबा तोहरी नाम आनंद रबे तो आनंदे होइबा सुखी कांदिबा दुखरे तोर होइडा दुखी धन्य महिमा तोहर नाही तार पटांतर मस्तकरे हिमालय पर्वत बर दुई पारु से जल दीप पूत सिंधु नदी चरण रे विराजित महासागर विद्यगिरि बर कटिरे गंगादि केते नदी शोभे शरीरे जनमिले तो कଳରେ केते सुर वीर नरे रामचंद्र भीष्म द्रोण कर्ण अर्जुन महाकवि वेद व्यास बाल्मीक कालिदास गाइले पवित्र कंठे तोहरी गुण चैतन्य महात्मा जाने पचारिले विभु नाम आनंद मने केते केते पुण्यवती केते पवित्रता सती केते वीर नारी केते वीर जननी समस्ते तोहर दुहिता पद्मिनी सावित्री सीता दुर्गावती आदि केते वीर रमणी नामई माँ भगती भरे अधम क्षमा सुत तो चरण रे थैंक यू सर बहुत बढ़िया लीजा गाइले ठीक अच्छे एबे फीमेल कैटेगरी ऑलरेडी सरी जाइछि लीजा एबे आपण बंद कर परंती वीडियो ओके एंड जो माने रही जाइछन्ती एवं ता सहित जो माने एबे अछन्ती हम पाखरे फीमेल पार्टिसिपेंट मो ना कहूछि जदि आपण पार्टिसिपेट करबे हां कहबे जॉइन हेबे जदि पार्टिसिपेट करबे तबे आपण माने किछ कहबेनी ओके तापर हमें मेल कैटेगरी के आसीबा ठीक अछि राजनंदिनी साहब पार्टिसिपेट करेंगे आशा रानी प्रियदर्शिनी रमिला शाह अनामिका नायिका रश्मिता महापात्र स्मृति रेखा दास स्मृति रेखा दास
स्मृतिप्रिया प्रधान ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ओके ना कहबे क्लास कहबे एवं वीडियो रे गीत गाइबे ठीक अछि ऑल द बेस्ट ସାର୍ ଭିଡିଓ ଶୋ କରୁଛି ମୋର। नो डेल वीडियो आसने अभिषेक सर काइंडली लिजा को म्यूट करंतु ସାର୍ ଏବେ ଭିଡିଓ ଆସୁଛି ମୋର। टिके अपेक्षा करंतु से जनक जो स्क्रीन शेयर एक अछि तो सेते ପାଇଁ देखा जाउले अभिषेक सर लिजा को म्यूट करंतु ओके एबे आपण आसिले स्मृति ना कहबे क्लास कहबे स्टार्ट करबे ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ସ୍ମୃତିପ୍ରିୟା ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପିଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ପୁରୀ। ମୋର ଗୀତ ତୁ ହିଁ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି। तू ही मा जन्मभूमि पवित्र भारत भूमि तोहरी संतान भे अटु सरबे तोर श्री चरण सेवा पाई मन प्राण देवा गाइबा तोहरी गीत आनंद रबे तो आनंदे होइना सुखी कांदिबा दुखरे तोरा होइना दुखी तो आनंदे होइना सुखी कांदिबा दुखरे तोरा होइना दुखी धन्य महिमा तोहर नाही तार पटांतर मस्तकरे हिमालय पर्वत वर दुई पारु से जलधि ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी चरण रे विराजित महासागर विंध्यगिरि वर काटिरे विंध्यगिरि वर काटिरे गंगादी केते नदी शोभे शरीरे विंध्यगिरि वर काटिरे गंगादी केते नदी शोभे शरीरे जनमिले तो कोଳରେ केते सुर वीर नरे रामचंद्र भीष्म द्रोण कर्ण अर्जुन महाकवि वेद व्यास बाल्मीक कालिदास गाइले पवित्र कंठे तोहरी गुण चैतन्यादि महात्मा जने चैतन्यादि महात्मा जने प्रचारिले विभु नाम आनंद मने चैतन्यादि महात्मा जने प्रचारिले विभु नाम आनंद मने केते केते पुण्यवती केते पति व्रता सती केते वीरा नारी केते वीरा जननी समस्ते तोरा दुहिता पद्मिनी सावित्री सीता दुर्गावती आदि केते वीरारमणी नमयिमा भक्ति भरे नमयिमा भक्ति भरे अधम क्षमा सुत तो चरण रे नमयिमा भक्ति भरे
करे न महिमा भक्ति भरे अधमा क्षमा सुत अधमा क्षमा सुत तो चरण रे। धन्यवाद सर। जय जगन्नाथ। बहुत बढ़िया स्मृति सब जमी आप गाँती जमी आप डांस से भाव में सब जगह निज छाप आप चाहती बहुत बढ़िया थैंक यू। जय जगन्नाथ। प्रकृति चाइल्ड आर्टिस्ट प्रकृति पार्टिसिपेट करेंगे। ओके सरस्वती दलपति अनन्या अनिंदिता शतपथी श्रावणी शतपथी तो हो गला देन आउ के ना फीमेल पार्टिसिपेट ना जो मैंने अच्छा प्लीज काइंडली आप ना कहे ना कहतु डियर। आप वॉइस बिल्कुल आसुनी वॉइस आसुनी अनन्या वॉइस आसुनी आपनकर म्यूट बटन क्लिक हेगे अछि ताको अनम्यूट करंतु जो मझिरे माइक बटन शो करूची सेथिरे क्लिक करंतु। हाँ एबे आसिला ना कहबे क्लास कहबे स्टार्ट करबे ऑल द बेस्ट। अनन्या पुणी वॉइस कटि गला आपनकर म्यूट बटन बारंबार क्लिक होची जो माइक बटन अच्छी से माइक बटन को क्लिक करंतु। ठीक है अनन्या कौन इश्यू होची आउ के पार्टिसिपेट करिवे फीमेल कैटेगरी। सर मैं प्रिपेयर नहीं होगा कि तो गैला चलवा के। अच्छा तुमको प्रिपरेशन दरकार ना प्रकृति तुम माने चाहिए टेस्ट तुम सब माने समस्त बेटर कर ऑलवेज बेटर पार्टिसिपेट कर वीडियो ऑन कर पार्टिसिपेट कर ऑल द बेस्ट। सर अलगा संगे चलवा गए ना ना से 5टा गीत भीतर गाइब से 5टा गीत जो दिया जाए से 5टा सिलेक्ट करके गोटे गाइबे। ठीक अच्छे प्रकृति गाई पार तो जदि बा ठीक लगुनि नहीं देख चांस दौची मु जदि तुम गाई पार तबे तुम वीडियो बन के मत पठेदब ठीक अच्छे किंतु जो 5टा गीत दिया जाए से 5टा गीत भीतर गोटे गीत हवा दरकार अन्य कौन गीत चलो ठीक अच्छे। हाँ सर हाँ सर धन्यवाद। ओके ओके आउ के फीमेल कैटेगरी गाइबे की ठीक अच्छे आम ए मेल कैटेगरी का ना कहूँ जो मैंने अच्छा प्लीज से हिसाब से आपण मैंने गाइबे। अंकित साहू चंद्रकांत साहू मानस रंजन पति दत्तराज साहू नमस्कार सूर्य ना कहतु सर दत्तराज साहू। ओके डियर लाइव आसंतु क्लास कहबे निज ना कहबे एवं वीडियो ऑन करके गाइबे ऑल द बेस्ट। आज्ञा
ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାମେରାଟା ଟିକେ କି ନ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଜଣା ପଡୁନି। ମାଇକ୍ ବଟନର ଜଷ୍ଟ ଲେଫ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଟାଇପର କ୍ୟାମେରା ସାର୍ ଅଛି। ଆସିଲା ସେ ସାର୍ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କ୍ୟାମେରା କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଆସିଲା ସାର୍। ହଁ ତ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାକୁ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ କ୍ଲିକ୍ କଲି ସାର୍। ହଁ ସାର୍। ହଁ ଏବେ ଆପଣ ଶୋ କଲେ। ଏବେ ଆପଣ ଗାଆନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଦତ୍ତରାଜ ସାହୁ ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ MN ଓଡ଼ିଆ। ସାର୍ ସଙ୍ଗୀତର ନାମ ହଉଛି ସାର୍ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ସାର୍ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ହଁ ହଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଓ ହୋ 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 ha 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 la 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 ho 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 छोट मोर गाटी छोट मोर गाटी भूगोलपति पत्थर बचे भूगोलपति पत्थर बचे नथाउ तार नाटी छोट मोर गाटी ମାଟିର ସେଇ ସରଗ ମୋର ସେଇଠି ଅଛି ମୋ ଷଠି ଘର ମାଟିର ସେଇ ସରଗ ମୋର ସେଇଠି ଅଛି ମୋ ଷଠି ଘର ଜଳିବି ପୁଣି ସେଇଠି ଶେଷେ ଜଳିବି ପୁଣି ସେଇଠି ଶେଷେ ମୋହର ଚିତା ନିଆଟି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି छोट मोर गाँटी ସରିଗଲା। ସାର୍ ଅଛି ସାର୍ ସାର୍ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଫୋନ୍ ଟା ଆସିଲା ତ କାଟିଲି ଟିକେ ସାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍ ସାର୍ ଅଛି ସାର୍ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭରୁ ନା କଣ ସାର୍ ନା ଯୋଉଠି ଛାଡିଛି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ହଁ ସାର୍ ସାର୍ ଆରମ୍ଭରୁ କରିଦଉଛି ସାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ସାର୍ ନମସ୍କାର ମୁଁ ସ୍ନେହା ବେହେରା କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନାଁଟା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ ଏଇଠି ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ତ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିପାରିନଥିଲି ଏବେ ଜଏନ୍ ହେଲି। ଠିକ୍ ଅଛି ଦତ୍ତରାଜ ଗାଇ ସାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରେ ଆପଣ ଗାଇଦେବେ। ହଁ ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି ଦତ୍ତରାଜ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। हो 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 ha 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 la 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 हो 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 छोट मोर गाँटी छोट मोर गाँटी भूगोलपति पत्थर पछे भूगोलपति पत्थर पछे नथाउ तार नाटी छोट मोर गाँटी ମାଟିର ସେଇ ସରଗ ମୋର ସେଇଠି ଅଛି ମୋ ଷଠି ଘର ମାଟିର ସେଇ ସରଗ ମୋର ସେଇଠି ଅଛି ମୋ ଷଠି ଘର ଜଳିବି ପୁଣି ସେଇଠି ଶେଷେ ଜଳିବି ପୁଣି ସେଇଠି ଶେଷେ ମୋହର ଚିତା ନିଆଟି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଜନମି ତାର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳୀ ବୁଲିଛି କେତେ ତା ତୋଟା ମାଳି ଜନମି ତାର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳୀ ବୁଲିଛି କେତେ ତା ତୋଟା ମାଳି ପାଞ୍ଚଟି ମୋର
ପଞ୍ଜରା କାଠି ସେଇଠି ହବ ଡାଟି ସେଇଠି ହବ ଡାଟି ଛୋଟ ମୋର ଘାଟି ତାହାରି ଜଳ ରକତ ହୋଇ ଶିରାରେ ବହେ ଦେଶନେ ନଈ ତାହାରି ରକ୍ତ ତାହାରି ରକ୍ତ ତାହାରି ରକ୍ତ ତାହାରି ରକ୍ତ ତାହାରି ଜଳ ରକତ ହୋଇ ଶିରାରେ ବହେ ଯେସନେ ନଈ ନିଶ୍ୱାସେ ମୋର ତାହାରି ବାୟୁ ଚଳାଏ ପ୍ରାଣ ନାଟି ଚଳାଏ ପ୍ରାଣ ନାଟି ଛୋଟ ମୋର ଘାଟି ତାହାରି ଫୁଲ ଶାଗୁଆ ଲତା କଣ୍ଠେ ମୋର ଦେଲା ଯେ କଥା ତାହାରି ଫୁଲ ଶାଗୁଆ ଲତା କଣ୍ଠେ ମୋର ଦେଲା ଯେ କଥା ଆଖିରେ ଦେଲା ଚାହାଣି ନୂଆ ଫଗୁଣ ଉଷା ପାହାନ୍ତି ଫଗୁଣ ଉଷା ପାହାନ୍ତି ଛୋଟ ମୋର ଘାଟି ଛୋଟ ମୋର ଘାଟି ତାହାରି ଲଟା ତାହାରି ବନ ତା ଗାଈ ଗୋଠ ମୁରଲି ସ୍ୱନ ତାହାରି ଲଟା ତାହାରି ବନ ତା ଗାଈ ଗୋଠ ମୁରଲି ସ୍ୱନ ଫସଲ କଟା ମଧୁର ଗାନ ସକଳ ମୋର ସାଟି ସକଳ ମୋର ସାଟି ଛୋଟ ମୋର ଘାଟି ଆଲୁଅ ତାର କି ମନୋହର ଅନ୍ଧକାର ତାଠାରୁ ଭଲ ଆଲୁଅ ତାର କି ମନୋହର ଅନ୍ଧକାର ତାଠାରୁ ଭଲ ଜୀବନ ପଥେ ସକଳ ତାର ଜୀବନ ପଥେ ସକଳେ ତାର ଫିଟାଇ ନୂଆ ରାହାଟି ଛୋଟ ମୋର ଘାଟି ଏସବୁ କଥା ଛବିଟି ପରି ପ୍ରବାସେ ମନେ ଉଠଇ ଝଳି ଏସବୁ କଥା ଏସବୁ କଥା ଏସବୁ କଥା ଛବିଟି ପରି ପ୍ରବାସେ ମନେ ଉଠଇ ଝଳି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମାଟିରେ ତାର ଶିରଟି ଥରେ ନୁଆଟି ଛୋଟ ମୋର ଘାଟି ଛୋଟ ମୋର ଘାଟି ଭୂଗୋଳପତି ପତରେ ପଛେ ଭୂଗୋଳପତି ପତରେ ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ମୋର ଘାଟି ଛୋଟ ମୋର ଘାଟି ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିପାରନ୍ତି ସ୍ନେହା ଆପଣ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆସନ୍ତୁ ସ୍ନେହା Yes, sir. ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ନେହାଙ୍କ ପରେ ଆସିବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବେହେରା ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଆପଣ ୟାଙ୍କ ପରେ ଆସିବେ ରେଡି ହେଇକି ଥାନ୍ତୁ ଓକେ ସ୍ନେହା ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଜିର ପବିତ୍ର ଶନି ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା
ମୁଁ ସ୍ନେହା ବେହେରା ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ନାତକ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ଗୀତଟି ହେଉଛି ଉଠ କଙ୍କାଳ, ଯାହାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୀତ ଗୌରବ ଗାଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଦବ। ସାର୍ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଉଠ କଙ୍କାଳ ଛିଡ଼ୁ ଶୃଙ୍ଖଳ, ଜାଗୋ ଦୁର୍ବଳ ଆଜି। ଉଠ କଙ୍କାଳ ଛିଡ଼ୁ ଶୃଙ୍ଖଳ, ଜାଗୋ ଦୁର୍ବଳ ଆଜି। ଉଠ କଙ୍କାଳ ଛିଡ଼ୁ ଶୃଙ୍ଖଳ, ଜାଗୋ ଦୁର୍ବଳ ଆଜି। ଦୁର୍ଗମଗିରି ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଚୀର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁଆରେ ବସି, ଦୁର୍ଗମଗିରି ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଚୀର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁଆରେ ବସି, ଡାକି ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର ସାଧୁନେ ଜାଗ୍ରତ ପୁରବାସୀ, ଡାକେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର ସାଧୁନେ ଜାଗ୍ରତ ପୁରବାସୀ। ଦୁର୍ଗମଗିରି ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଚୀର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁଆରେ ବସି, ଦୁର୍ଗମଗିରି ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଚୀର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁଆରେ ବସି, ଡାକେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର ସାଧୁନେ ଜାଗ୍ରତ ପୁରବାସୀ, ଡାକେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର ସାଧୁନେ ଜାଗ୍ରତ ପୁରବାସୀ। ଉଠ କଙ୍କାଳ ଛିଡ଼ୁ ଶୃଙ୍ଖଳ, ଜାଗୋ ଦୁର୍ବଳ ଆଜି। ହୋ 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 ହୋ। ଉଠ କଙ୍କାଳ ଛିଡ଼ୁ ଶୃଙ୍ଖଳ, ଜାଗୋ ଦୁର୍ବଳ ଆଜି। ବେଳ ନାହିଁ ଦେଖ କଙ୍କାଳ ଚଞ୍ଚଳ ମଥା, ବେଳ ନାହିଁ କଙ୍କାଳ ଦେଖ ଚଞ୍ଚଳ ମଥା। ବିତ ଦିନ ମନ ଦୁର୍ବଳ ଉଡ଼ ଆସିଛି ଚଞ୍ଚଳ ଗାଥା, ବିତେ ଦିନ ମନ ଦୁର୍ବଳ ଉଡ଼ୁ ଚଞ୍ଚଳ ଆସିଛି ଗାଥା। ବେଳ ନାହିଁ କଙ୍କାଳ ଦେଖ ଚଞ୍ଚଳ ମଥା, ବେଳ ନାହିଁ କଙ୍କାଳ ଦେଖ ଚଞ୍ଚଳ ମଥା। ବିତ ଦିନ ମନ ଦୁର୍ବଳ ଉଡ଼ୁ ହେଇଯାଉ ଚଞ୍ଚଳ ଗାଥା, ବିତ ଦିନ ମନ ଦୁର୍ବଳ ଉଡ଼ୁ ହେଇଯାଉ ଚଞ୍ଚଳ ଗାଥା। ଉଠ କଙ୍କାଳ ଛିଡ଼ୁ ଶୃଙ୍ଖଳ, ଜାଗୋ ଦୁର୍ବଳ ଆଜି। ଉଠୁ ଗତ ଗୌରବ ରୁଦ ଗୌରବ ମୃତ ଗୌରବ ଆଜି, ଉଠୁ ଗତ ଗୌରବ ରୁଦ ଗୌରବ ମୃତ ଗୌରବ ଆଜି। ଉଠ କଙ୍କାଳ ଛିଡ଼ୁ ଶୃଙ୍ଖଳ, ଜାଗୋ ଦୁର୍ବଳ ଆଜି। ନିଜମ ଭୁବନେ କଳ ବର୍ଗର ଅର୍ଗଳ ଏଡ଼େ ଦିନେ, ନିଜମ ଭୁବନେ କଳ ବର୍ଗର ଅରଗଳ ଏତେ ଦିନେ। ଗଜପତି ବର ବେଳାର ଭେଦିଲା ଜୟ ଗୌରବ ଗାନେ, ଗଜପତି ବେଳାର ଭେଦିଲା ଜୟ ଗୌରବ ଗାନେ। ଉଠ କଙ୍କାଳ ଛିଡ଼ୁ ଶୃଙ୍ଖଳ, ଜାଗ୍ରତ ଦୁର୍ବଳ ଆଜି। ଉଠ ଗୌରବ ଗୃତ ଗୌରବ ମୃତ ଗୌରବ ରାଜି, ଉଠୁ ଗତ ଗୌରବ ରୁଦ ଗୌରବ ମୃତ ଗୌରବ ରାଜି। ବେଳ ନାହିଁ ଦେଖ ତ ଚଞ୍ଚଳ ମଥା ସାଜି, ଉଠ କଙ୍କାଳ ଛିଡ଼ୁ ଶୃଙ୍ଖଳ, ଜାଗ୍ରତ ଗୌରବ ଆଜି। ଉଠ କଙ୍କାଳ ଛିଡ଼ୁ ଶୃଙ୍ଖଳ, ଜାଗ୍ରତ ଦୁର୍ବଳ ଆଜି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବହୁତ ବଢିଆ ସ୍ନେହା, ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୀତକୁ ଆପଣ ଚୟନ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏ ଗୀତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଗୀତ। ମଝିରେ ମଝିରେ ମାନେ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିଲେ ନା, ତ ବାକି ସବୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ ସବୁ କିଛି ଫାଇନ୍ ଥିଲା, ସବୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା। କେବଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ରେଜଲ୍ଟ ତ ପର କଥା। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ, ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଆମେ କେବେଠୁ ଉଣ୍ଡିକି ବସିଛୁ, ଚାହିଁକି ବସିଛୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଅଛ ନା? ଓକେ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଦେଖା ହେଲେ। ଭଏସ ଆସୁନି ଆପଣଙ୍କର, ଭଏସ ଆସୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଦେଖା ହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ ନ ଆସିବ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ହେଇଯିବୁ।
ନା ଭଏସ ଆସୁନି। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଥରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ହେଇକି ଆଉ ଥରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କିଛି ତ ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି, ଭଏସ ଆସୁନି। ନା ଠିକ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଆସିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଦୀପୁ ମୁଦୁଲି ଅଛନ୍ତି କି? ଦୀପୁ ମୁଦୁଲି, ତ୍ରିନାଥ ଗଣ୍ଡ, राकेश रोशन राय, ये भी हमारा पुराना बहुत बढ़िया गीत गाती। राकेश रोशन सर नमस्कार। नमस्कार, केमती अच्छा? बहुत भल अछि सर, आपण केमती अछन? ओके, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭଏସ ଆସୁନି। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମତେ ଭିଡିଓ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ରାକେଶ, ଭଲ ସବୁ? ହଁ ସାର୍ ଭଲ ସାର୍, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ, ଅଲ ଦ ବେଷ୍ଟ। ସମସ୍ତ ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର। ସବୁ ଗ୍ରହରେ ସାର ଦେବ ଶନିଶ୍ଚର, ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ଦଶାରୁ ମତେ ପାରି କର। ସବୁ ଗ୍ରହରେ ସାର ଦେବ ଶନିଶ୍ଚର, ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ଦଶାରୁ ମତେ ପାରି କର। ଭକତି ଅନ୍ତରେ ମୋର ପୂଜୁଛି ପାଦ ତୁମର, ଭକତି ଅନ୍ତରେ ମୋର ପୂଜୁଛି ପାଦ ତୁମର, ହରିବ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମୋହର। ଜୟ ଜୟ ଶନିଶ୍ଚର, ଜୟ ଶନିଶ୍ଚର, ଜୟ ଜୟ ଶନିଶ୍ଚର, ଜୟ ଶନିଶ୍ଚର। ଶନିବାରେ ଯିଏ करे ତୁମ ମେଳା, ଭାସି ଉଠେ ତାର ଜୀବନର ଭେଳା। କଳା ବରଣ ବସ୍ତ୍ର ତୁମ କଳା, କଳି ଯୁগে ତୁମେ ଭକତ ମାଳା। ଭକତର ଡାକ ଶୁଣି ଫଳ ଦିଅ ମନ ଜାଣି, ଭକତର ଡାକ ଶୁଣି ଫଳ ଦିଅ ମନ ଜାଣି, ଘୋର ବିପଦରୁ ତୁମେ କର ଉଦ୍ଧାର। ଜୟ ଜୟ ଶନିଶ୍ଚର, ଜୟ ଶନିଶ୍ଚର, ତୁମ ପାଦେ କରୁଅଛି କୋଟି ନମସ୍କାର। ରଖିଛି ନଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗେ ଛଡ଼ା ଖଇ, ତେଲ ଦୀପ ଜାଳେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଥୋଇ, ସରଗେ ତୋଳିଛି ମୁଁ ଅପରାଜିତା, ତୁମେ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ଆହୁ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା। ଜାଣିନି ବିଧି ତୁମର, ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କର, ଜାଣିନି ବିଧି ତୁମର, ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କର, କରୁଣା ଦୃଷ୍ଟି ଥାଉ ତୁମର। ଜୟ ଜୟ ଶନିଶ୍ଚର, ଜୟ ଶନିଶ୍ଚର, ତୁମ ପାଦେ କରୁଅଛି କୋଟି ନମସ୍କାର। ତିନି ଭୁବନରେ କାୟ ବିସ୍ତାରିଛ, କାକ ବାହନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛ, ରାଜା କି ଫକୀର ନାହିଁ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ, ଦୋଷ ଦେଖି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରୁଛ, ପରୀକ୍ଷା ନଉଛ ଆସି ଫଳ ଦେଇ ଯାଅ ବେଶୀ, ପରୀକ୍ଷା ନଉଛ ଆସି
ଫଳ ଦେଇ ଯାଅ ବେଶୀ, ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ ତୁମ ବିଚାର। ଜୟ ଜୟ ଶନିଶ୍ଚର, ଜୟ ଶନିଶ୍ଚର। ତୁମ ପାଦେ କରୁଅଛି କୋଟି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜୟ ଶନିଶ୍ଚର, ଜୟ ଶନିଶ୍ଚର। ତୁମ ପାଦେ କରୁଅଛି କୋଟି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଗରାଜା ଶନିଶ୍ଚର କି ଜୟ। ସବୁବେଳେ ଭଳି ଆଜି ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଇଲ। ଖୁସି ଧନ୍ୟବାଦ ଲାଗିଲା ଏତେ ଦିନ ପରେ ରାକେଶଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏତେ ବଢିଆ ଗୀତ ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବହୁତ ବଢିଆ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଦେନ୍ ନିରଞ୍ଜନ ବାରିକ, କମଳ ଲୋଚନ ଦାସ, ସାର୍ କିଏ ନାଁ କହିବେ? କମଲ ଲୋଚନ ଦାସ। ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଶୋ କରୁଛି? ହଁ ଶୋ କରୁଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି ମୁଁ ଆଜି କମଳ ଦାସ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ତ ମୁଁ ଗୀତଟି ଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁ +2। ହୋ 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 ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ, ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ମାଟିର ସେଇ ସରଗମର ସେଇଠି ଅଛି ମୋ ସଠି ଘର। ହୋ ମାଟିର ସେଇ ସରଗମର ସେଇଠି ଅଛି ମୋ ସଠି ଘର। ଜଳିବ ପୁଣି ସେଇଠି ଶେଷେ, ଜଳିବ ପୁଣି ସେଇଠି ଶେଷେ ମୋହରି ଚିତା ନିଆଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ତାହାରି ଲତା ତାହାରି ପନ, ତା ଗାଈ ଗୋଠ ମୁରଲି ସ୍ୱନ। ତାହାରି ଲତା ତାହାରି ପନ, ତା ଗାଈ ଗୋଠ ମୁରଲି ସ୍ୱନ। ଫସଲ କଟା ମଧୁର ଗାନ, ଫସଲ କଟା ମଧୁର ଗାନ, ସକଳ ମୋର ସାହାଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ଏସବୁ କଥା ଛବିଟେ ପରି ପ୍ରବାସୀ ମନେ ଉଠଇ ଝଡ଼ି, ହୋ ଏସବୁ କଥା ଛବିଟି ପରି ପ୍ରବାସୀ ମନେ ଉଠଇ ଝଡ଼ି। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମାଟିରେ ତାର, ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମାଟିରେ ତାର ଶିରଟି ଥରେ ନୁଆନ୍ତି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବଢିଆ କମଲ ଲୋଚନ ଗାଇଲେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ମେହେର। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ ଆସୁନି।
ଆପଣଙ୍କର ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଡଫୋନ ର କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି, ତ କାଇଣ୍ଡଲି ହେଡଫୋନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏଇ ଦିଟାଙ୍କର କନେକ୍ସନ ଭିତରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶ କୁମାର ମେହେର, ହ୍ୟାଲୋ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ନିରଞ୍ଜନ ବାରି କହୁଥିଲେ। ନିରଞ୍ଜନ ଲାଇଭ୍ ଆସ ଜଲ୍ଦି, ସମୟର ଅଭାବ। ଆଜ୍ଞା ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ସାର୍ ମୋ ଭଏସ୍ ଶୁଭୁଛି? ଭଏସ୍ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ ନିରଞ୍ଜନ, ଆସିଲି। କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ହେଇଗଲା। ହଁ ହେଇଗଲା। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ନିରଞ୍ଜନ, ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ର ଅଟେ। ମୁଁ ଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଛୋଟ ଗାଁଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ, ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଁ। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ମାଟିର ସେଇ ସରଗ ମୋର, ସେଇଠି ଅଛି ମୋ 60 ଘର। ମାଟିର ସେଇ ସରଗ ମୋର, ସେଇଠି ଅଛି ମୋ 60 ଘର। ଜଳିବ ପୁଣି ସେଇଠି ଶେଷ, ଜଳିବ ପୁଣି ସେଇଠି ଶେଷ ମୋର ଚିତାନିଆଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଜନମି ତାର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ପାଳେ, ବୁଲିଛି କେତେ ସାତଟା ମାଳେ। ଜନମି ତାର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ପାଳେ, ବୁଲିଛି କେତେ ସାତଟା ମାଳେ। ପାଞ୍ଚଟି ମୋର ପଞ୍ଜରା କାଠି, ପାଞ୍ଚଟି ମୋର ପଞ୍ଜରା କାଠି, ସେଇଠି ହବ ଡାହାଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ତାହାରି ଜଗତ ହୋଇ ଶିରାରେ ବହେ ନଈ, ତାହାରି ଜଗତ ହୋଇ ଶିରାରେ ବହେ ଦେଶନେ ନଈ। ନିଶ୍ୱାସ ମୋର ତାହାରି ବାୟୁ, ନିଶ୍ୱାସ ମୋର ତାହାରି ବାୟୁ, ଚଲାଏ ପ୍ରାଣ ନାହାଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ତାହାରି ଫୁଲ ଶାଗୁଆ ଲତା, କଣ୍ଠେ ମୋହର ଦେଲା ଯେ କଥା। ତାହାରି ଫୁଲ ଶାଗୁଆ ଲତା, କଣ୍ଠେ ମୋହର ଦେଲା ଯେ କଥା। ଆଖିରେ ଦେଲା ଚାହାଣି ନୂଆ, ଆଖିରେ ଦେଲା ଚାହାଣି ନୂଆ, ଫଗୁଣ ପାନ୍ତି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ତାହାରି ଲଟା ତାହାରି ବନ, ତା ଗାଈ ଗୋଠ ମୁରଲି,
তাহারি লতা তারি বনা তাগাই গোঠ মুরালি সনা ফসল কটা মধুর গান ফসল কটা মধুর গান সকল মোর সাহাটি ছোট মোর গাটি ছোট মোর গাটি আলু তার কি মনোহর ଅନ୍ଧକାର ତାଠାରୁ ଭଲ ଆଲୁଅ ତାର କି ମନୋହର ଅନ୍ଧକାର ତାଠାରୁ ଭଲ ଜୀବନ ପଥେ ସକଳ ତାର ଜୀବନ ପଥେ ସକଳ ତାର ଫିଟାଇନୁ ହରଟି ଛୋଟ ମୋର ଗାଟି ছোট মোর গাটি এসবু কথা ছবিটি করি প্রবাসে মনে উঠাই চলি এসবু কথা ছবিটি করি প্রবাসে মনে উঠাই চাই ইচ্ছা হুয়ে বাটে তারা ইচ্ছা হুয়ে তারা প্রিয় ছোট গাটি ছোট গাটি ভূগোল পোথি পতরে পছে ভূগোল পোথি পতরে পছে নথাও তার নাটি ছোট মোর গাটি ছোট মোর গাটি ছোট মোর গাটি निरंजन बहुत बढ़िया गायला डिबेट अपेक्षा गीत सॉन्ग रे आपनकर पूरा बहुत बढ़िया थिला मतलब वॉइस स्वर सब कुछ ठीक ठाक अछि बहुत बढ़िया थैंक यू सत्य प्रकाश ଏବେ ମୋ ଭଏସ ଅଛି ସାର୍ ଏବେ ଭଏସ ଆସିଛି ମୋର ସାର୍ हां आज्ञा आपनकर आसुଛି ଏବେ वीडियो करिवे हां राइट ଏବେ आसुଛି ओके तो ଏବେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବହୁତ ବଢିଆ ସିଙ୍ଗର ଜଣେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ୱେଲ ବିହେଭିୟର ମାନେ ସବୁ କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ସଠିକ ଗୋଟେ ଉଚିତ ଲୋକ ପାଖରେ ଯାହା ରହିବା ଦରକାର ମୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଗନ୍ତାଘର ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯେମିତି ଆପଣ ସବୁବେଳେ କରନ୍ତି ଗାଆନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗାଆନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ थैंक यू जॉइन କରିଥିବାରୁ स्टार्ट କରନ୍ତୁ उड़ू नहीं गुंडालिया झाड़ू नहीं पहरा उड़ू नहीं गधूली की शोभू नहीं स्वर गायाल टकाजी गाऊ नहीं गीत अळेइच खाई भुआ शुणिया बसु नहीं नीता भागवत टुंगी आजी ताला पड़ी क्लब घरे को नामर मोबाइल खेलुची मोगाजी सहर 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 बासुची मोगाजी सहर 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 बासुची बर गछ तले बर पाली पाई जणकु खोजा चलीची सोना भाई तार टांके पी दे छकनाले गड़ुची अरे अरे आसु नहीं डाक बाला आणु नहीं डाक गीत गाई गाई चकुलिया पंडा बुलु नहीं जा शोभू नहीं हम्बारड़ी
ଖାଁ ଖାଁ ଗୁହାଳ ଢିଙ୍କି ଆଉ କୁଟୁ ନାହିଁ ନାଲି ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଡୁ ନାହିଁ ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ଜନ୍ତାଳ ଭୋଜିରେ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗେ ଦିଶୁ ନାହିଁ ଭିଡ଼ ଟିଭି ଚାରିପଟେ ଆଜି ଭିଡ଼ ଦିଶୁଛି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଯେ ସାଙ୍ଗ ଖୋଜୁଛି ମୋ ଗାଁ ଆଜି ସହର 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 ବାସୁଛି ମୋ ଗାଁ ଆଜି ସହର 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 ବାସୁଛି ଉଡୁ ନାହିଁ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ଝାଡୁ ନାହିଁ ପହର ଉଡୁ ନାହିଁ ଗଧୂଳିକି ଶୁଭୁ ନାହିଁ ସହର ଗାଇଆଳ ଟକା ଆଜି ଗାଉ ନାହିଁ ଗୀତ ଅଳେଇଚ ଖାଇ ଭୁଆସୁଣୀ ଆଉ ବସୁ ନାହିଁ ନିତ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଆଜି ତାଲା ପଡିଛି କ୍ଲବ ଘରେ କୁନା ମୋର ମୋବାଇଲ ଖେଳୁଛି ମୋ ଗାଁ ଆଜି ସହର 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 ବାସୁଛି ମୋ ଗାଁ ଆଜି ସହର 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 ବାସୁଛି थैंक यू सर बहुत बढ़िया सुझाव बहुत बढ़िया गाइले ଟିକେ ସର୍ଟ କରିକି ଗାଇଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଇଲେ ଠିକ ଅଛି ଓକେ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଲାଇଭ ଆସନ୍ତୁ ନାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ନାହିଁ ନା ଆପଣଙ୍କର हाँ ଏବେ ହେଲା ଓକେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସାର୍ କାରକରେ ଗାଇ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ छोट मोर गाँटी छोट मोर गाँटी भूगोल पोथी पतरे पछे भूगोल पोथी पतरे पछे न थाउ तार नाटी छोट मोर गाँटी छोट मोर गाँटी
ମାଟିର ସେଇ ସରଗ ମୋର ସେଇଠି ଅଛି ମୋ ଷଠି ଘର ମାଟିର ସେଇ ସରଗ ମୋର ସେଇଠି ଅଛି ମୋ ଷଠି ଘର ଜଳିବ ପୁଣି ସେଇଠି ଶେଷେ ଜଳିବ ପୁଣି ସେଇଠି ଶେଷେ ମୋରି ଚିତା ନିଆଟି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି তাহারি লতা তাহারি বণ তাগাই গোঠ মুরলী স্বর্ণ তাহারি লতা তাহারি বণ তাগাই গোঠ মুরলী স্বর্ণ ফসল কটা মধুর গান ফসল কটা মধুর গান সকল মোর সাহাটি ছোট মোর গাঁটি ছোট মোর গাঁটি ସବୁ କଥା ଛବିଟି ପରି ପ୍ରବାସେ ମନେ ଉଠଇ ଝଳି ସବୁ କଥା ଛବିଟି ପରି ପ୍ରବାସେ ମନେ ଉଠଇ ଝଳି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମାଟିରେ ତାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମାଟିରେ ତାର ଶିରଟି ଥରେ ନୁଆନ୍ତି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଟି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି नमस्कार सर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ सत्यप्रकाश बहुत बढ़िया गाइले पढ़ाव के सहित आपन वॉइस सब ठीक ठाक था थैंक यू ओके एबे फीमेल कैटेगरी भीतर आ के गाइबा को चाहूं छथि कि सर प्रणाम प्रणाम सर आशुतोष दास कहूँ अरे आशुतोष तुम कोठी लुचि देखिबा सर मु रजिस्ट्रेशन करिनी किंतु गाई परिबी निश्चिंत गाइब तुमको हमें गायब करूंगा हमें माने पाप भोगी तुम जदि न गाइबा ठीक अच्छे अब वीडियो ऑन करके गाओ ऑल द बेस्ट
छोटा मोर गाँटी छोटा मोर गाँटी भूगोल पोथी पतारे पछे भूगोल पोथी पतारे पछे नथाउ तार नाटी छोटा मोर गाँटी छोटा मोर गाँटी माटीर से सरग मोर सेठी अछि मो साठी घर माटीर से सरग मोर सेठी अछि मो साठी घर जलिब पुणी सेठी से जे जलिब पुणी सेठी से मोहरी चिता नियाटी छोटा मोर गाँटी छोटा मोर गाँटी ताहारी लता ताहारी बण तागाई गोठ मुरली सोना ताहारी लता ताहारी बण तागाई गोठ मुरली सोना फसल कटा मधुर गान फसल कटा मधुर गान सकल मोर साहाटी छोटा मोर गाँटी छोटा मोर गाँटी ए सबु कथा छबिटी परी अबासे मने उठाई झरी ए सबु कथा छबिटी परी अबासे मने उठाई झरी इच्छा हुए माटी रे तारा इच्छा हुए माटी रे तारा सिराटी थरे नुआंती छोटा मोर गाँटी छोटा मोर गाँटी भूगोल पोथी पतारे पछे भूगोल पोथी पतारे पछे नथाउ तार नाटी छोटा मोर गाँटी छोटा मोर गाँटी छोटा मोर गाँटी
छोटा मोर गाँटी। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया है आशुतोष, सब जेमती गाओ सेमती गाइथिला, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आगे सर धन्यवाद। ଆଉ କିଏ ସଙ୍ଗ କମ୍ପିଟିସନ ରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯଦି କେହି ଫିମେଲ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଚାନ୍ସ ଦେବୁ। ଯଦି ନାହାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ମେଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଦେଖିବା। ଆଉ କିଏ ଗୀତ ଗାଇବେ କି? ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆଉ କେହି ଏବେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଗାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦେବା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ନିଜର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ମୋତେ ସେୟାର କରିଦେବେ, ପର୍ସନାଲି ସେୟାର କରିବେ, ଗୀତର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ସେୟାର କରିବେ। ଓକେ, ତ କାଲି ସମୟ 2ଟା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ 2ଟା ପରେ ଆଉ କେହି ସେୟାର କରିବେନି, ଆଶା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର କରିବେ ଦିନ 2ଟା ଭିତରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି, ରେଜଲ୍ଟ ଆମର 1 ସପ୍ତାହରୁ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆସିବ। ବାକି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲୁ ଯେ ଯଦି ପ୍ରତି କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ମେଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆଉ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, এই 2ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଯଦି 10 ଜଣରୁ ଅଧିକ 2ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଥିବେ ତେବେ ଆମେ मेल कैटेगरी एंड फीमेल कैटेगरी दी जन को आम प्राइज दबू, अर्थात मेल कैटेगरी 2 जन, फीमेल कैटेगरी 2 जन। जदि 10-10 जन हो नथिबे तेबे कौन करा जिबा ना मेल कैटेगरी जने और फीमेल कैटेगरी जने, एवं ता सहित स्पेशल वाले एपर्यंत किसी डिस्कशन करा जाय नहीं। तो जदि कहार आकर्षण आहरी लगे तो मतलब मिल पारे, किंतु सेटा किसी गारंटी नहीं। और ता सहित आपन सर्टिफिकेट सब डिजिटल सर्टिफिकेट से सब मध्य आपन को रिजल्ट पब्लिश होला पर किछि दिन भीतर मिल जिवो। और ता सहित आपन माने जो माने आज पार्टिसिपेट करले बहुत बढ़िया बढ़िया गीत गाइले। आज होचे प्रभु शनि देवकर जयंती, तारी अवसर में आपन माने एकाठी जो सब विभिन्न प्रकार के गीत गाइले। हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, मो सॉन्ग गाइदान रे। ठीक अछि, लाइव आसंतो ना कहबे, क्लास कहबे, गीत गाइबे। विनोद, हेलो लाइव आसंतो ना कहंतो एवं गीत गाइबे। विनोद स्वाई, लाइव आसंतो। ठीक अछि। सर कुछ इश्यू होला तो आउ जदि के गाइबे नहीं, ठीक अछि। हमें जो कंपटीशन आज जहाँ जो थिला अपन माने बहुत भलो भाव पार्टिसिपेट करले। तापर अपन माने जानिसंती हम जो पीढ़ी एवं ता सहित 65 इंस्टीट्यूट हमर लक्ष्य होछि, मुख्य लक्ष्य होछि ना ओडिसा प्रति कोण अनुकोण जते सब गरीब छात्र छात्री। हेलो सर, हेलो आपण गोटे काम करेंगे, आपण वीडियो बना के पठेइ देबो सर। सुनंतु, हेलो स्क्रीन शेयर होनी सर, स्क्रीन शेयर करबा को कहबा ने वीडियो ऑन करबा को कहबा कैमरा सर सेटा होनी कोन करिया सर। ठीक अछि, आपण वीडियो बना के पठेइ देबो। ओके अच्छा सर, ठीक अछि। कोडी सर तो जो माने भी पार्टिसिपेट करि पानाती समान आउथि आपण माने वीडियो पठेइ पारिबे मते। और ता सहित हमर जो मुख्य लक्ष्य अछि ओडिसा प्रति कोण अनुकोण प्रति गरीब छात्र छात्री हम पहुंचबा को, और ता सहित सब प्रकार फ्री एजुकेशन देबा।
अर्थात आम मैंने पिला जोगे दौर +2 रु आरंभ करके ग्रेजुएशन समस्त विषय पीजी समस्त विषय एवं ता सहित कॉम्पिटिटिव जमती ओपीएससी यूपीएससी एसएससी नेट जेआरएफ ये सब विषय क्लास गुड़िक आम मैंने उपलब्ध करोचे ता सहित बीईडी एमईडी ये सब क्लास आम दौचु फ्री रे जो मैंने चाहिए आपण मैंने से क्लास लाभ उठेगा चेष्टा करते आम आशा करुचु जे आपण मैंने आम जो समाज सेवा करूँ जो शिक्षा समाज सेवा से हाथ दिंतु एवं यार लाभ उठाते ता सहित आम सहित जोड़े अच्छा प्रायतः समस्त जजेस जोड़ी ना किसी असुविधा अच्छी तो आम सहित अभिषेक दास अभिषेक साहब जोड़े अच्छा जे कि आम युवपीढ़ी होती जे जन्मदाता जे फाउंडर जे ओनर सब किसी आम युवपीढ़ी सहित से कौन एचओडी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट एवं ता सहित आम सहित अच्छा शिविका मैडम अच्छा लेक्चरर से भी ओडिया साहित्य प्रति प्रगाढ़ ज्ञान अच्छी ता सहित एज ए ह्यूमन बीइंग समस्त जजेस मैंने आम सहित जो अच्छा समस्त अति उच्च कोटिर निज निज क्षेत्र में और सहित जोड़े अच्छा आम सहित आलोक सर जे कि मैथमेटिक्स जड़े विज्ञान ज्ञानी जड़े जे कि आम इन्स्टिट्यूट जड़े एचओडी अच्छा मैथमेटिक्स एवं ता सर हेलो आपन सॉन्ग बनानी सर हेलो ठीक अच्छे अपना विनोद आपनकर इच्छा तो पूरा हेनी तो आपण जो गायक चाहते अपन कौन भाई सर अपन वीडियो बना के हमको शेयर कर देंगे ठीक है सुनो सर हेलो आपन सॉन्ग गाते ना सर हेलो प्लीज सर ठीक अच्छे देखा जदि केबे इच्छा हुए तो नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में आज्ञा सर ठीक अच्छे धन्यवाद सर तो आम आज कंपिटिशन को ये रखा जो मैंने पार्टिसिपेट करना काइंडली निज सांगसाथी मान कहबे सहित जो मैंने पार्टिसिपेट कर पारिना वीडियो को शेयर करेंगे मत काली दिन 2टा भर ठीक अच्छे तो आज कंपिटिशन का मैच रखा समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू गुड नाइट।